वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। तमाम लोग दरूद शरीफ पढ़े और अपने अपने नियतों को दुरुस्त करें। जो भी पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे, अल्लाह की रजा के लिए हासिल करेंगे और इंशाल्लाह दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम नमाज की चीजें पढ़ रहे थे, तो नमाज के शराइत पढ़ चुके थे, नमाज के अरकान पढ़ चुके थे, ठीक है। फिर हम सुन्नतों पर आ गए थे, उसमें से सुनने अबास पढ़ चुके थे, यानी वो सुन्नतें जिनके छूटने पर सजदे सहव करना चाहिए। अब आज हम पढ़ेंगे सुनने हयात, यानी सुनाने हयात ऐसी चीजें होती है नमाज में, वो सुन्नतें होती है कि जिनके छूटने पर उनकी तलाफी सजदे सहव से नहीं होती, ठीक है, यानी कि सजदे सहव की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले है सुनाने हयात में, सुनाने अबाज में हमने सिर्फ 5 चीजें पढ़ी थी, ठीक है। सुनाने हयात बहुत सारी चीजें हैं, तो गौर से देखना। सबसे पहले है नमाज की शुरू से ही देखो, नमाज हम जो शुरू करते हैं वही करते हैं नियत के साथ, नियत करते हैं, फिर कुदरत रखने वाले के लिए खड़ा होना है, तो ये दोनों रुकन थे, ठीक है। रुकना में अगर आपको याद हो तो रुकन थे ये 2 चीजें। उसके बाद हम नियत करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, तकबीर तहरीमा कहते हैं, है ना। तकबीर तहरीमा कहने के साथ हम हाथ उठाते हैं कंधों तक, तो तकबीर तहरीमा कहना ये रुकन था। लेकिन तकबीर तहरीमा के साथ रफा यदैन यानी कि दोनों हाथों को उठाना, रफा यानी कि उठाना, यदैन यानी दोनों हाथ, तो रफा यदैन करना यानी कि दोनों हाथों को उठाना, ये सुनने हयात में से है, यानी सुन्नत है। तकबीर तहरीमा के वक्त रुकू में जा, अब कब कब ये करना होता है हाथ उठाना, तो हनफी लोगों में सिर्फ एक ही मर्तबा हाथ उठाते हैं वो लोग, ठीक है, तकबीर तहरीमा के वक्त। लेकिन हम लोग कब कब उठाते हैं शाफी मसलक के हिसाब से, तकबीर तहरीमा के वक्त, यानी सबसे पहली जो तकबीर हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, तब। उसके बाद रुकू में जाते वक्त, उसके बाद रुकू से उठते वक्त हाथ उठाते, फिर उसके बाद 4 रकात वाली नमाज में जब हम तशहुद ऊला होने के बाद जब तीसरी रकात के लिए उठते हैं, तब भी रफ़ा यदैन करते हैं, ठीक है। चाहे नमाज खड़े होकर पढ़ रहे हो या बैठ कर पढ़ रहे हो, नमाज फर्ज हो या निफिल हो, इमाम के साथ पढ़ रहे हो, मुक्तदी हो या फिर अकेले तन्हा नमाज पढ़ रहे हो, हर एक के लिए रफ़ायदैन करना सुन्नत है। तो इन जगहों पर रफ़ायदैन करना चाहिए, कब कब, तकबीर तहरीमा के वक्त, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त और तीसरी रकात के लिए उठते वक्त, ठीक है। तो इन 4 मौकों पर रफ़ायदैन करना चाहिए। अब रफ़ायदैन कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है, तो रफ़ायदैन का तरीका ये है कि हाथों को इस तरह उठाए कि उंगलियों के सिरे कान के ऊपरी किनारे के बिलमुकाबिल हो और दोनों अंगूठे कान की लौ के बिलमुकाबिल हो और हथेलियां कांधों के बिलमुकाबिल आ जाए। इसको मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर समझाती हूँ, देख लीजिए। स्क्रीन के ऊपर देखना सबने, ये कंधा है, ठीक है, ये कान है। अब जो हाथ उठाना है, हाथ, अब जो हाथ उठाना है तो क्या यहाँ पर बताया हुआ है कि जो उंगलियों के सिरे है कान के ऊपरी किनारे के बिल मुकाबिल होने चाहिए, यानी यहाँ पर हमारी उंगलियां होनी चाहिए, ठीक है। अंगूठा जो है कानों की लौ के पास होना चाहिए और हमारी जो हथेली है, ये हमारी हथेली है, वो कंधों के बिल मुकाबिल होनी चाहिए, ठीक है। कानों के बिल्कुल पीछे उंगलियां नहीं डाले, वो बिल मुकाबिल का मतलब क्या होता है कि उसके सीध में हो, ठीक है, यानी उसके लेवल में होना चाहिए। तो उंगलियों के सिरे कान के ऊपरी किनारे के बिल मुकाबिल हो और दोनों अंगूठे कान की लौ के बिल मुकाबिल हो और हथेलियां कंधों के बिल मुकाबिल आ जाए, तो इस तरीके से रफायदैन करना चाहिए। रफायदैन करते वक्त दोनों हथेलियों का रुख किबले की तरफ होना चाहिए। कोई कोई इस कदर पीछे हाथ डाल देता है कि आसमान की तरफ रुख हो जाता है, आसमान की तरफ रुख नहीं होना चाहिए, किबले की तरफ हमारी हथेलियां, यानी हमारे जो पाम्स होते हैं वो हथेलियां जो होते हैं वो किबले की तरफ होनी चाहिए।
उंगलियां न ज्यादा कुशादा हो, यानी उंगलियों के बीच में न ज्यादा डिस्टेंस हो और ना ही बिल्कुल मिली हुई हो। ठीक है, जैसे रुकू में हम रख रहे थे, न बिल्कुल उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए, न ज्यादा उभरी हुई होनी चाहिए, मीडियम रखनी चाहिए। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते तो अपने हाथों को उठाते यहाँ तक कि अपने कंधों के बिलमुकाबिल ले आते, और रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठते वक्त दोनों हाथों को उठाते और दोनों सजदों के दरमियान हाथों को नहीं उठाते थे। ठीक है, तो इस हदीस से हमें किस किस मौके पर रफ़ायदन करना चाहिए ये भी मालूम होता है, और रफ़ायदन कैसे करना चाहिए ये भी मालूम होता है। ठीक है, तो ये हुआ सबसे पहली सुन्नत, सुनने हयात में से सबसे पहली सुन्नत। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी सुन्नत क्या है। अब हम क्या करते हैं, रफ़ायदन करने के बाद रकात बांधते हैं, दोनों हाथों को बांधते हैं, है ना। तो अब वो भी सुन्नत है। क़याम में तकबीर के बाद हाथों को सीने के नीचे तक लाकर, अब इसको ध्यान से सुनना है, सीने के ऊपर कोई कोई बांधता है, कोई कोई नाफ के नीचे बांधता है, हाथ बांधना कहा है सीने के नीचे लाकर दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली और कलाई के ऊपरी हिस्से पर इस तरह रखे कि दाया हाथ यानी राइट हैंड की छुंगली यानी लिटिल फिंगर और अंगूठे से बाएं हाथ को पकड़कर नाफ और सीने के दरमियान रखे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझो कि कहाँ पर हाथ बांधना कहा है। पहली बात, सीने के नीचे और नाफ के ऊपर, नाफ यानी कि हमारा जो नेवल है, बेली बटन है, उसके ऊपर और सीने के नीचे वहां हाथ बांधना है। बांधना किस तरीके से है, लेफ्ट हैंड को खोलकर रखना है और राइट हैंड को कहाँ रखना है, हमारे लेफ्ट हैंड का जो रिस्ट है ना, कलाई जो है, उसको हमें हमारी छुंगली यानी लिटिल फिंगर से और अंगूठे से पकड़ना है और तीन उंगलियों को खुले रखना है। ठीक है, इस तरीके से हाथ को देखो, स्क्रीन पे बता रही हूँ। और उधर पकड़ना है या आगे भी पकड़ सकते हैं? ये देखो तीन तरीके हैं उसकी भी, ये देखो ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, ये इंसान का लेफ्ट हैंड है। अब राइट हैंड जो है वो इस तरीके से रखना है कि थ्री फिंगर्स यहाँ रहेंगे और छुंगली और अंगूठे से रिस्ट को इस तरीके से पकड़ना है, तो ये हमारा राइट हैंड हुआ। अब इसके तीन तरीके हैं। एक तो हमारा जो पाम है वो लेफ्ट हैंड के पाम के पीछे वाले हिस्से के ऊपर भी रख सकते हैं। एक तो ये तरीका कि हमारे रिस्ट को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के रिस्ट को पकड़ना है, जो मैंने ड्रॉ किया है। और तीसरा तरीका ये है कि रिस्ट को रिस्ट के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड के रिस्ट के ऊपर राइट हैंड का रिस्ट रखेंगे और आगे जितना जहां तक हाथ जाता है वहां पर लेफ्ट हैंड को पकड़ेंगे, तीन उंगलियां ऊपर रखेंगे। तो इस तरीके से भी होता है, लेकिन अफजल तरीका इसको बताया जाता है जो मैंने ड्रॉ किया है कि लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखेंगे इस तरीके से कि हमारी छुंगली और हमारे अंगूठे से हम लेफ्ट हैंड के रिस्ट को यानी कलाई को पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये अफजल तरीका बताया जाता है। ठीक है, तो तीनों तरीके समझ आ गए। हजरत वाइल बिन हुज्र रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़ते हैं। बस मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और तकबीर कही और दोनों हाथों को कानों के मुकाबिल उठाया, फिर अपने दाहिने यानी राइट हैंड को बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड की हथेली पर रख कर गट्टे और कलाई को पकड़ा। ठीक है, गट्टे और कलाई यानी वही रिस्ट को पकड़ा। ठीक है, तो ये भी तरीका हदीस से साबित है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, रकात बांधने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम सूरे फातिहा पढ़ते हैं। सूरे फातिहा शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाह भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक सुन्नत है कि हमारी निगाहें कहाँ होनी चाहिए। नमाज में अपनी निगाह हमेशा सजदे की जगह रखे, लेकिन तशहुद में यानी तहियत पढ़ते वक्त दाहिने हाथ राइट हैंड की शहादत की उंगली जिससे हम तशहुद में इल्लल्लाह पर इशारा करते हैं वहां पर निगाह रखे। तशहुद में सिर्फ वहां पर निगाह रखे, बाकी तमाम पूरी नमाज में सजदे की जगह पर हमारी निगाहें होनी चाहिए।
हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अनस अपनी निगाह को नमाज में सजदे की जगह रखो। तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब रकात बांध लिए, निगाह हमारी सजदे की जगह पर है। अब हम जो पहले पढ़ते हैं वो सॉरी सूरह फातिहा नहीं, बल्कि सूरह फातिहा से पहले हम वजहतु वजिया पढ़ते हैं, है ना, तौजिया पढ़ते हैं। तो नमाज चाहे फर्ज हो या निफिल हो, तन्हा पढ़े या जमात के साथ पढ़े, हर एक के लिए तकबीर तहरीमा के बाद तौजिया पढ़ना सुन्नत है। ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल करें कि तौजिया पढ़ने का वक्त तकबीर तहरीमा के बाद मुत्तसिलन है, यानी कि तकबीर तहरीमा पढ़ने के फौरन बाद शुरू होता है। लिहाजा अगर कोई औरत औज़ु बिल्लाह या सूरह फातिहा पढ़ना गलती से शुरू कर दे, अगरचे भूल कर ही पढ़े, तो दोबारा तौजिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, अगर आउज़ बिल्ला पढ़ लिए भूल से या सूरह फातिहा ही शुरू कर दिए, तो अब तौजिया नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि तौजिया की जो जगह रहती है, जो महल होता है, वो तकबीर तहरीमा और सूरह फातिहा के दरमियान होता है, जो कि फौत हो गया और फर्ज से सुन्नत की तरफ नहीं लौट सकते। ठीक है, जनाजे की नमाज में तौजिया पढ़ना मुस्तहब नहीं है। इसी तरह फर्ज नमाज का वक्त तंग हो, यानी बहुत कम बचा है, और तौजिया पढ़ने की सूरत में वक्त निकलने का अंदेशा हो, तो फिर तौजिया नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर सीधा हम अरकान के साथ नमाज पूरी करेंगे, क्योंकि वक्त की कमी होती है इस वजह से। ठीक है, हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े हो जाते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर ये दुआ पढ़ते, वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफम मुस्लिमा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ठीक है, तो ये तौजिया के अल्फाज हैं। उसके बाद हम तौजिया के बाद क्या पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। तो हर नमाज में सूरह फातिहा शुरू करने से पहले आहिस्ता आवाज में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सुन्नत है। ये भी सुनन हयात है। ठीक है, अगर कोई आऊज़ु बिल्ला नहीं पढ़े, सीधा बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करे, तो फिर उसकी नमाज हो जाएगी, उसको सजदे सहव की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आऊज़ु बिल्ला पढ़ना सुन्नत है, तो सुन्नतों का भी एहतमाम करें। ठीक है, मसले के तौर पर बताया जाता है कि सुन्नत छूटने पर नमाज हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुन्नत छोड़ने का एहतमाम करे, है ना, बल्कि सुन्नत की पाबंदी का एहतमाम करना चाहिए इंसान को। जबकि सूरह फातिहा शुरू न की हो, तो उसके पहले हमें आऊज़ु बिल्ला पढ़ना चाहिए। अगर किसी ने ताउज़ पढ़े बगैर सूरह फातिहा शुरू कर दी, तो अब ताउज़ की सुन्नत फौत हो जाएगी, इसलिए कि उसकी जगह सूरह फातिहा से पहले है। अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि आप जब कुरान पढ़ना चाहे तो शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी किरात शुरू हो जाती है सूरह फातिहा। तो किरात को कैसे पढ़ना है, जहरन पढ़ना है, सिरन पढ़ना है। फज्र, मगरिब और ईशा की पहली दो रकातों में कौन सी तीन नमाजें हैं, फज्र यानी तारीखियों वाली नमाज, यानी कि जो अंधेरे में पढ़ी जाती है, मगरिब, ईशा और फजर। तो इनकी चाहे आप फजर उजाले होने के बाद इस्फार के वक्त में ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन फजर की नमाज को जहरन पढ़ा जाता है। फज्र, मगरिब और ईशा की नमाज दो रकातों में, नीज जुम्मा की नमाज, ईदैन की नमाज, तरावी और रमजान की वितर की नमाज में, चाहे इमाम हो, मुनफरिद यानी अकेला पढ़ रहा हो, हर एक के लिए जहरन बुलंद आवाज में तिलावत करना सुन्नत है। लेकिन शर्त यह है कि औरत की आवाज गैर महरम मर्द तक ना पहुंचती हो। अगर औरत तन्हा नमाज पढ़ रही हो, या सिर्फ औरतों की जमात हो, या महरम मर्द की मौजूदगी में नमाज पढ़ रही हो, तो फिर उसको जहरन तिलावत कर सकती है। जहरन समझ रहे हो, यानी बुलंद आवाज में। बाकी नमाजों में सिरन यानी आहिस्ता तिलावत करना मसनून है। लेकिन रात की निफिल मुतलक में, निफिल मुतलक यानी रात की कौन सी, चाहे आप तौबा की नमाज पढ़ो, चाहे तहज्जुद की पढ़ो, हाजत की पढ़ो, कोई भी नमाज आप रात में निफिल पढ़ रहे हो, ऐसी कोई सुन्नत नमाज पढ़ रहे हो, तो उसमें जहर और सिर के बैन बैन दरमियानी आवाज से तिलावत कर सकती है, यानी उसमें जहरन सिरन की जरूरत नहीं, बीच बीच दरमियाना आवाज हो तो भी चलेगा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھا ہے، ہم بھی ان نمازوں میں بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اور جن نمازوں میں سرن یعنی آہستہ پڑھا ہے، ہم بھی ان نمازوں میں آہستہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہماری سورہ فاتحہ ہو گئی۔ سورہ فاتحہ ہونے کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ تو اب آمین کہنا کیسا ہے؟ تو یہ ہے 7ویں سنن حیات کہ ہر نماز پڑھنے والی عورت کے لیے، چاہے وہ تنہا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، ہر نماز میں چاہے فرض ہو یا نفل ہو، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جہری نمازوں میں جہرن، یعنی اگر سورہ فاتحہ جہرن پڑھ رہے تو آمین بھی جہرن پڑھیں گی، اور اگر سری نماز پڑھ رہی ہے آہستہ تو آمین بھی آہستہ کہے گی، اور آمین کہنا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، آمین اگر چھوٹ گئی تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے، بس جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھو ایک آمین کہنے کی فضیلت دیکھو کیا ہے، اسی لیے سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کسی کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے تو پھر پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں، تو کوئی دوسری سورہ پڑھنا یہ بھی سنن حیات میں سے ہے۔ نماز چاہے فرض ہو یا نفل، امام اور منفرد یعنی تنہا کے لیے پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد چند آیتوں کی تلاوت کرنا سنت ہے۔ دیکھو پہلی 2 رکعت کی بات آ رہی ہے قرات کے لیے، کیونکہ بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ تحیات کے بعد والی جو 2 رکعت یا 1 رکعت ہوتی ہے، مغرب میں 1 رکعت اور باقی نمازوں میں 2 رکعت ہوتی ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ صرف پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اور کوئی سورہ نہیں پڑھی جاتی۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں بتا رہے ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں خالی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری کوئی سورہ پڑھنا سنت ہے۔ کسی بھی سورہ کی چند آیت پڑھنے سے سنت حاصل ہو جائے گی، لیکن مکمل سورہ کا پڑھنا افضل ہے۔ کوئی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اب آیت الکرسی ایک بہت بڑی سورہ کی ایک آیت ہے خالی، اس سے افضل یہ ہے کہ آپ اما پارے کی کوئی چھوٹی والی صورتیں یاد کر لو اور مکمل صورتوں کو پڑھو، یہ زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو اب اس بات کا خیال رکھے کہ پہلی 2 رکعتوں میں امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مقتدیہ یعنی جو امام کو فالو کر رہی ہے نماز میں، تو مقتدیہ کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی امام جب پڑھے گی تب خاموشی سے سنے گی، اور امام کی سورہ فاتحہ ہو جانے کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گی، چاہے امام دوسری سورہ کیوں نہ شروع کر دے، وہ اپنی سورہ فاتحہ مکمل کرے گی، لیکن اس کے بعد صرف امام قرات کرے اور مقتدیہ غور سے امام کی قرات سنے، یعنی دوسری جو سورہ امام پڑھتی ہے اس کو مقتدیہ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جماعت کے احکام بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں آئندہ پڑھیں گے کہ جماعت کے ساتھ کیسے نماز ملائی جا سکتی ہے اور کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، کیا کیا نہیں۔ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرف نماز پڑھنے والے فلاں شخص کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ چنانچہ ہم نے اس شخص کے پیچھے نماز پڑھی، وہ ظہر کی نماز میں پہلے 2 رکعتوں کو لمبا کرتے اور آخری 2 رکعتوں کو ہلکی پڑھتے، اور عصر کی نماز بھی ہلکی پڑھاتے، مغرب میں مختصر یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے، عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها اور اس طرح کی کوئی سورہ پڑھتے، اور صبح کی نماز میں 2 طویل صورتیں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو تمام نمازوں میں پہلی رکعت کو دوسری کے مقابلے میں طویل کرنا مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلی رکعت طویل، دوسری رکعت اس سے تھوڑی چھوٹی ہو، اس طرح کرنا سنت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو طویل کرتے یعنی لمبی کرتے اور دوسری رکعت کو شارٹ کرتے۔ اب اس کے بعد ہماری سورہ بھی پڑھ کر ہو گئی، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے، لیکن رکوع میں جاتے وقت ہم اللہ اکبر کہہ کر اس کے لیے بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے، تو ہاتھ اٹھانے کی سنت تو بتا چکی ہوں کہ وہ سنن حیات ہے، رکوع میں جانے کے لیے بھی ہاتھ اٹھانا ہے، رفع یدین کرنا ہے، تو وہ بھی سنت ہے، اور اس کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے۔ تو اس تکبیر کو سب سے پہلی والی جو تکبیر ہوتی ہے جس سے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جتنی بھی تکبیریں ہم کہتے ہیں
ان کو کہتے ہیں تکبیرات انتقالی. انتقالی یعنی کیا؟ انتقالی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انتقال ہو گیا. انتقالی کا مطلب ہوتا ہے کہ نقل ہے نا، منتقل ہونا. یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف ہم منتقل ہو رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں رکن کو، تو اس کو بولتے ہیں انتقال. سمجھ رہے ہو؟ جیسے انتقال ہونے والے کو انتقال ہوا کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس جہاں سے اس جہاں منتقل ہوتا ہے نا، عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف جاتا ہے، اس لیے اس کو انتقال بولتے ہیں. تو اس وجہ سے ان تکبیرات کو تکبیرات انتقالی بولتے ہیں. تو نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے کیونکہ وہ رکن ہے، لیکن ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت جیسے قیام سے رکوع میں جانا ہے، یا رکوع سے اٹھنا ہے، سجدوں میں جانا ہے، سجدے سے اٹھنا ہے، تو ان سب کے لیے تکبیر کہنا سنت ہے، جسے تکبیر انتقالی کہا جاتا ہے. لیکن ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانے کے لیے قصد کرنا ضروری نہیں، یعنی ایسے انٹینشن کرنا کہ میں رکوع کر رہی ہوں، یہ ارادہ ضرورت نہیں ہے اس کی. لیکن رکوع سے اٹھتے وقت تکبیر کی جگہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، یعنی تسمیع. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پورے نماز میں ہم تکبیرات انتقالی کہتے ہیں، لیکن رکوع سے اعتدال کی طرف آتے وقت ہم اللہ اکبر نہیں کہتے، بلکہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہتے، پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر اعتدال میں کھڑے ہونے کی حالت میں ہی ربنا لک الحمد کہتے، پھر سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کہتے، پھر سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کہتے. اسی طرح پوری نماز میں تکبیر کہتے، یہاں تک کہ اپنی نماز کو مکمل کرتے اور 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر اٹھتے وقت بھی تکبیر کہتے. ٹھیک ہے. اب تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے گئے. اب رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ تو رکوع کی تسبیح یہ بھی کیا ہے؟ سنن حیات ہے. رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو اس طرح پڑھنا بھی. اور سجدے میں جانے کے بعد بھی 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ تسبیحات کو پڑھنا 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ عدد میں پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، سنن حیات. مذکورہ تسبیحات 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھنے میں عدد میں پڑھنا افضل ہے. عدد یعنی آڈ، 3 5 7 9 اس طرح 11 اس طریقے سے. ٹھیک ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع آپ کے قیام کے برابر تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، پھر رکوع کے برابر طویل دیر تک کھڑے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدے میں سبحان رب الاعلی پڑھتے تھے، اور آپ کا سجدہ آپ کے قیام کے برابر تھا. یعنی ہمارے نبی کتنے طویل قیام اور کتنے طویل رکوع اور سجدے بھی کرتے تھے. ہم 3 بار پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، لیکن 11 بار 21 بار 41 ٹائمز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو رکوع سجدے طویل کرنے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں بکثرت اس دعا کو پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک. رکوع اور سجدے کی تسبیح میں و بحمدہ کا اضافہ، تو اس پر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کیا ہے جس میں وہ بحمدہ کے استحباب پر دلالت ہوتی ہے. یعنی کچھ روایت ہے جس میں وہ بھی حمدی کے ورڈز آئے ہیں اور کچھ میں نہیں آئے، جیسے ابھی جو ہم نے روایت پڑھی ان کی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سبحان رب العظیم پڑھتے تھے. وہ بھی حمدی ہی پڑھنا بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو سبحان رب العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان رب العظیم میں وہ بھی حمدی ہی بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اب ہمارے سجدے ہو گئے. سجدے 2 سجدوں کے بیچ میں سجدوں میں طمانینت، رکوع میں طمانینت، یہ سب رکن تھے. ٹھیک ہے. 2 سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھ کر ہم قاعدے میں دعا پڑھتے ہیں، تو وہ دعا پڑھنا بھی سنن حیات میں سے ہے. ٹھیک ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدینی وعافینی، اور واعف عنی کے الفاظ بھی آتے ہیں، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے
अब 2 सजदे हो गए दूसरे रकात के, दोनों सजदों के बाद तशहुद ऊला होता है। तो अब तशहुद में, पहले तशहुद में बैठना, उसमें तशहुद पढ़ना, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना, ये सुनाने आबाज में हो चुका था। अब तशहुद में बैठना किस तरीके से है, तो ये सुनाने हयात है। ठीक है, तो किस तरीके से बैठना है? बाएं पाँव को, यानी लेफ्ट पैर को इस तरह रखे कि उसकी पुश्त जमीन की तरफ हो, यानी एंकल वाली साइड जमीन की तरफ हो, और उसकी एड़ी पर बैठ जाए। और राइट लेग यानी दाएं पैर की उंगलियों के सिरों को इस तरह खड़ा करे कि उंगलियों का रुख किबले की तरफ हो जाए। ठीक है, देखो मैं स्क्रीन पर बता रही हूँ। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और ये क्वेश्चंस अक्सर मुझे आते हैं। ठीक है, यानी मेरे पास ऐसे सवालात करती है औरतें, तो ध्यान देना। ये इंसान बैठ रहा है, ठीक है, ये उस इंसान की सीट है। अब जो लेफ्ट लेग रहेगा वो इस तरीके से रहेगा उसका, यानी वो लेफ्ट लेग के ऊपर बैठ रहा है इस तरीके से कि उसका एंकल जमीन की तरफ रहेगा। ठीक है, और जो दूसरा पैर है वो यहाँ इस तरीके से खड़ा रहेगा कि उसकी जो अंगूठे है वो किबले की तरफ उसका रुख रहेगा। ठीक है, तो इस कैफियत को क्या बोलेंगे? इस कैफियत को बोलते हैं इफ्तिराश। ठीक है, एक मिनट जी। तो इस कैफियत को बोलते हैं इफ्तिराश। इफ्तिराश क्यों? क्योंकि यहाँ जो बाया पैर है जो लेफ्ट वाला, उसको फैलाकर उसके ऊपर बैठा जा रहा है। ठीक है, तो इस कैफियत को बोल देंगे इफ्तिराश। तो इस इफ्तिराश की कैफियत में कब कब बैठेंगे? 2 सजदों के दरमियान और तशहुद ऊला में बैठेंगे। ठीक है, इसको याद रखना। अब आगे चलते हैं तवर्रुक की कैफियत, यानी आखिरी तशहुद में ये कौन सा तरीका हुआ? इफ्तिराश हुआ। इफ्तिराश। ठीक है, अब हम देखेंगे तवर्रुक की कैफियत। तवर्रुक में कब बैठना है पहले उसको समझो। तवर्रुक में जब नमाज का एंडिंग आता है ना, आखिरी तशहुद, तब तवर्रुक की कैफियत में बैठे। तवर्रुक की कैफियत क्या है? कि बाएं पाव को, लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे से इस तरह निकाल कर सुरीन के बल, सुरीन यानी अगली पिछली शर्मगा, सुरीन के बल बैठे कि उसकी पुश्त जमीन की तरफ हो, और दाएं पाव की उंगलियों के सिरों पर इस तरह खड़े करे कि उंगलियों का रुख किबले की तरफ हो जाए। ठीक है, समझ आ रहा है? यानी इंसान इस तरह, उसकी सीट जमीन पर टिकी हुई है। ठीक है, लेफ्ट लेग उसका यहाँ से निकल रहा है और राइट लेग उसका खड़ा है इस तरीके से कि उसकी उंगलियां किबले की तरफ हो रही है। ठीक है, तो ये है तवर्रुक की कैफियत। यानी जो हम नॉर्मली दोजानो बैठते हैं ना, तो दोजानो हम कैसे, हमारा जो लेफ्ट लेग है उसको हमारे पूरे नीचे से राइट साइड की तरफ निकाल देते हैं, और फिर राइट लेग खड़ा रखते हैं इस तरीके से कि राइट लेग की जो अंगूठे है वो पूरे किबले की तरफ हो जाने चाहिए। ठीक है, और बैठेंगे पूरी हमारी सीट को जमीन पर लगा के। लेकिन इफ्तिराश में हम कैसे बैठ रहे थे? इफ्तिराश में हम लेफ्ट लेग के ऊपर बैठ रहे थे। तवर्रुक में हम लेफ्ट लेग के ऊपर नहीं बैठेंगे, तवर्रुक में हम हमारी सीट को जमीन से लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके को बोलते हैं तवर्रुक। ठीक है, क्या कहते हैं? तवर्रुक। तो अबू हुमैद साइदी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं तुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को सबसे ज्यादा याद रखने वाला हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद बैठते तो अपने बाएं पाव पर बैठते, और दाया पाव यानी लेफ्ट पैर पर बैठते, और राइट पैर को खड़ा रखते। फिर जब आखिरी रकात में बैठते तो अपने बाएं पाव को आगे करते, यानी राइट लेग के नीचे से बाहर निकालते, और दाहिने पाव को खड़ा कर कर अपने सुरीन पर बैठते थे। तो मालूम हुआ कि इफ्तिराश, तवर्रुक, ये तरीका भी हदीस से साबित है। ठीक है, उसके बाद है दोनों कायदों में या फिर जलसे में, यानी दोनों सजदों के दरमियान जो जलसा होता है, 2 सजदों के बाद जो जलसे इस्तिराहत होता है, उसमें हाथ कहाँ रखना है? कायदे उला और कायदे आखिरा दोनों में हाथों को रानों पर इस तरह रखना सुन्नत है कि बाएं हाथ की उंगलियां खुली और आपस में मिली हुई किबले रू हो, और दाएं हाथ की चारों उंगलियां बंद हो, इस तौर पर कि अंगूठे को शहादत की उंगली के नीचे के किनारे रखें। समझ रहे हो? शहादत की उंगली, इसको भी मैं स्क्रीन पर बता रही हूँ, देखो।
کیونکہ اس میں بھی بہت لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے. دیکھو کیا بتایا ہوا ہے کہ جو تشہد کے لیے انگلی جو رکھنی ہے وہ کس طریقے سے رکھنی ہے. یہ ہماری شہادت کی انگلی اور یہ باقی سب ہماری چاروں انگلیاں کیا ہے, سوری زیادہ ہو گئی انگلیاں, یہ ہماری شہادت کی انگلی, ٹھیک ہے, اور باقی ہماری 3 انگلیاں, یہ ہمارا ہاتھ اور یہ انگوٹھا. تو انگوٹھا اس طریقے سے ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارا انگوٹھا جو ہے وہ کہاں پر لگے گا, ہمارے شہادت کی جو انگلی ہے اس کے نیچے والے کنارے, یعنی جہاں سے انگلی نکل رہی ہے وہاں پر رکھیں گے. شہادت کی انگلی شروع ہی سے کھلی چھوڑ دیں. شہادت کی انگلی کو شروع سے کھلا نہیں, شروع سے بند نہیں کرنا ہے. بہت لوگ ہوتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوتا ہے تب انگلی کھول دیتے ہیں, نہیں, شروع سے ہی ہمیں اس پوزیشن میں ہمارے ہاتھ کو رکھنا ہے کہ شہادت کی انگلی کھلی ہی رہے گی. بس جب الا اللہ پڑھیں گے تب اس کو تھوڑا اوپر اشارہ دے کے پھر نیچے کر دینا ہے, ٹھیک ہے. نیچے کر دینے کے بعد پھر ویسے ہی پوزیشن میں اس کو آخر تک رکھیں گے, نہ پورا ہاتھ کھولیں گے نہ پھر سے انگلی بند کریں گے. اور جو پھر سے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے کرتا ہے وہ بھی نہیں کرنا ہے, بھلے ہی وہ ایک مسلک میں جائز ہے اس طرح کیا جاتا ہے, امام شافعی کے نزدیک اس طریقے سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کی بھی اپنی دلائل ہے, ہماری بھی اپنی دلائل ہے, ان کو غلط نہیں بولیں گے, وہ ہم کو غلط نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے. تو طریقہ سمجھ میں آیا. کیا کرنا ہے, تینوں انگلیوں کو بند رکھنا ہے, شہادت کی انگلی کو کھلا رکھنا ہے, اور انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے کارنر پہ, لیفٹ سائڈ سے جو کارنر ہے, جو شہادت کی انگلی نکل رہی ہے ہمارے پام سے, اس طرف جوڑے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے انگلی رکھنا ہے تشہد کے شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک. اور بس جب تشہد میں الا اللہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی کو توحید کا اشارہ کرنے کے لیے اوپر اٹھائے, اور پھر اس کو حرکت دیے بغیر نماز کے آخر تک اوپر اٹھائے ہی رکھنا مستحب ہے. سمجھ رہے ہو, پورا ہمارے گھٹنوں کو چپکائیں گے نہیں, اس کو تھوڑا زمین کی طرف اشارہ کر کے ہی رکھیں گے. بہت زیادہ اٹھانا نہیں ہے, اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان تک پورا اٹھائیں گے, تھوڑا سا حرکت دینا ہے اور اتنا ہی اٹھائے رکھنا ہے اس کو آخر تک, ٹھیک ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنے بائیں ہاتھ کو یعنی رائٹ ہینڈ کو لیفٹ گھٹنے پر, اور دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ کو رائٹ گھٹنے پر رکھتے, اور 53 یعنی 53 کا حلقہ بناتے, ٹھیک ہے, 53 کا حلقہ بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. سمجھ رہے ہو, 53 کون سا, انگلش والا نہیں, اردو والا 53, ٹھیک ہے. اس طریقے سے تو اگر دیکھا جائے تو یہ اور یہ کچھ سملر لگ رہا ہے, یہ جو 3 ہے وہ یہ 3 فنگرز ہے, اس کے بعد یہ جو ہے وہ انگوٹھا ہے, اور یہ جو لائن ہے وہ شہادت کی انگلی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا, اس کے بعد پھر ہم نے سنن آواز میں کیا پڑھے تھے کہ تشہد پڑھنا, سنن آواز میں تشہد اولا پڑھنا, تشہد میں پہلی بات تو بیٹھنا, تشہد اولا پڑھنا, اس کے بعد درود شریف پڑھنا اللہم صلی علی محمد تک. پھر اس کے بعد ہم نے سنن آواز میں اور کیا پڑھے, سنن آواز میں اور یہ بھی پڑھے تھے کہ تشہد آخر یعنی جو نماز کے آخر میں ہم تشہد پڑھتے ہیں اس میں تشہد پڑھنا یہ تو رکن ہے, تشہد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بھی رکن ہے, لیکن آخری تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر درود پڑھنا, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, تو وہ علی آل محمد پڑھنا یہ کیا تھا, سنن آواز تھا. اس کے بعد پھر ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں, دعا معصورہ پڑھتے ہیں, تو وہ پڑھنا سنن حیات ہے, ٹھیک ہے. تو نماز کے آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا تو فرض ہے, البتہ درود ابراہیمی پڑھنا سنت ہے. اور جب درود سے فارغ ہو جائے تو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے پناہ مانگنا اور اپنے لیے جو چاہے دعا مانگنا مسنون ہے, لیکن عربی میں ہونی چاہیے درود. اور عربی بھی کون سی, لوکل عربک نہیں جو دبئی میں یا پھر مسقط میں یا پھر کویت میں اور بحرین میں بولی جاتی ہے, وہ عربی نہیں. وہ عربی میں تو چ کا بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت الگ الگ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جو عربی زبان میں نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. عربک کلاسیکل ہونی چاہیے, یعنی قرآن اور حدیث کی عربک ہونی چاہیے. تو درود ابراہیم کیا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید.
इसके बाद दुआए मासूरा पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। दुआए मासूरा ये अल्फाज है। इसके अलावा अगर दीगर अल्फाज में भी आप अगर दुआ मांग रहे हैं तो भी जायज है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई तशहुद से फारिग हो जाए, जब तुम में से कोई तशहुद से फारिग हो जाए तो अल्लाह ताला के हुजूर चार चीजों से पनाह मांगे। कि ए अल्लाह, मैं आपसे जहन्नम के आजाब और कब्र के आजाब और जिंदगी और मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के शर से तेरी पनाह मांगती हूँ। तो इन चार चीजों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार पढ़े तो भी चलेगा। और अगर रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा पढ़े तो भी चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर पहला सलाम जो था वो क्या था, रुकन था। दूसरा सलाम फेरना ये सुनाने हयात है। नमाज से फारिग होने के लिए पहला सलाम फेरना फर्ज है। अलबत्ता दूसरा सलाम बाएं जानिब यानी लेफ्ट साइड फेरना मसनून है, सुन्नत है। हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाएं और बाएं जानिब सलाम फेरते हुए देखता था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाल की सफेदी देखता था। उसके बाद एक सुनाने हयात ये है कि पूरी नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़ना है। मतलब ये है तो पूरे खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ना ये सुनने हयात में से है। मतलब ये है कि जबान से अदा होने वाली आयत, जिक्र, अज़कार और दुआओं की तरफ इस तरह दिल से मुतवज्जह रहे, यानी ध्यान दे कि दिल आयत और जिक्र के मीनिंग का असर कबूल करे। और कोशिश करे कि नमाज के जितने भी अज़कार है ना, उसके मीनिंग मालूम करे, उसको याद करे, ताकि नमाज में वो ध्यान रह सके। और उसे महसूस इस तरह पढ़े कि उसे ये महसूस होने लगे कि वो अपने परवरदिगार के सामने मुनाजात यानी दुआएं कर रहा है और अपने रब से बातें कर रहा है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस मुसलमान को फर्ज नमाज का मौका मिले और वो अच्छी तरह वुजू करके खुशो खुजू के साथ मुकम्मल अरकान अदा करे, तो ऐसी नमाज उसके पिछले तमाम गुनाहों का कफ्फारा बन जाती है, बशर्त ये कि उसने कोई कबीरा गुनाह न किया हो। इसलिए कि कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं होते और ये सिलसिला पूरी जिंदगी चलता रहता है। ठीक है। तो ये तमाम थे सुनाने हयात, नमाज के अंदर पाए जाने वाली सुन्नतें। अब कुछ सुन्नतें बचती है, वो है नमाज के बाद। हमने नमाज के पहले की सुन्नतें पढ़ लिए, नमाज के दरमियान में होने वाली सुन्नतें पढ़ लिए, सुनाने आवाज और हयात। अब हम देखते हैं नमाज के बाद की सुन्नतें क्या है। नमाज के बाद की सुन्नतें है कि तकबीर, इस्तिगफार, जिक्र, अस्कार और दुआ करना। नमाज से फारिग होने के बाद पहले एक मर्तबा तकबीर यानी अल्लाहू अकबर कहे, फिर 3 मर्तबा इस्तिगफार कहे। हम कहते हैं ना सलाम फिरने के बाद अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो 3 बार इस्तिगफार कहे। उसके बाद तस्बीह फातिमा यानी क्या, 33 मर्तबा 33 टाइम सुबहान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मर्तबा अल्लाहू अकबर और फिर एक मर्तबा चारुम कलीमा, या फिर 33 मर्तबा सुबहान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाहू अकबर कही। ये तस्बीह फातिमा है। ठीक है। हजरत सौबान रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते तो 3 मर्तबा अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करते यानी अस्तगफिरुल्लाह कहते, फिर ये दुआ भी पढ़ते, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआला या जल जलाली वल इकराम। बहुत लोग इसको बिदअत मानते हैं। देखो, जो भी इसको बिदअत मानते हैं उनसे कहो कि ये मोतबर रिवायत है। ठीक है। और यहाँ पर इसका हाशिया भी दिया हुआ है, तो लोगों को बताना, हाशिया यानी इसकी बताती हूँ। सही मुस्लिम में ये रिवायत है, बाब इस्तिहबाब जिक्र बाद सला,
ٹھیک ہے، تو ان کو بتا دینا کہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اللہم انت السلام و منک السلام، یہ دعا حدیث سے ثابت ہے، اس کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری سنت نماز کے بعد یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر گنجائش ہو یعنی پاسبل ہو تو سنت نماز کے لیے قریب ہی دوسری جگہ کو چوز کرے، یعنی کہ سجدے کی جگہ کو چینج کرے، یعنی سمجھو آپ ایک جگہ نماز پڑھ رہے، آپ کے روم میں اتنی زیادہ جگہ نہیں ہے تو دوسرے روم میں پڑھ لے، ہال میں، یعنی فرض روم میں پڑھے تو سنت ہال میں پڑھ لے، سنت ہے یہ، یا پھر 2 قدم آگے پیچھے ہٹ کے پڑھ لے، ٹھیک ہے، تاکہ سجدے کی جگہ زیادہ ہو اور قیامت کے دن وہ سارے مقامات نمازی کے حق میں گواہی دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی فرض نماز کے بعد نفل پڑھنا چاہے تو آگے یا پیچھے ہو جائے یا دائیں یا بائیں جانب ہٹ جائے، تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ الحمدللہ ہماری تمام سنتیں ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اب آگے کے کلاس میں ہم نماز کا ایک مکمل طریقہ مختصر پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ دوسری چیزیں پھر ہم پڑھیں گے، جیسے سنت نمازیں ہے، نماز کے مکروہات ہے، نماز کو توڑنے والی چیزیں ہے، اس کے بعد سجدے سہو کے احکام ہے کہ کون سے موقع پہ سجدے سہو کرنا چاہیے، نماز میں کون سی غلطی پر اس کی تلافی کیسے کرنی چاہیے، تو کافی کچھ انشاءاللہ ہمیں پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔